Gamitin ko to. Ayan ang ice yun ah. Tanigi lang pang sabaw. Sabit. Sasabit yan Dudong na eh. Sasabit yan sa akin. Ayan, ayan na, ayan na. Malamang. Pang sabaw lang. Pang sabaw lang. Ito na yun. Ito na yun. Patience. Mga Dudong Noy, mga guys. Tanigi na Dudong Noy, pang sabaw lang. Lapis ay ano yung tribali. Tribali din yung huli ko kanina eh. Ito tribali din eh. Tribali din Dudong Noy. Malaking tribali. Yun. Sabaw. Kita nyo yan guys. Yan guys. Yan guys. Ang lure na ginamit ko ay redhead silver. Yan. 30 grams. 30 grams guys. Redhead silver 30 grams. Yan. Pangalawang huli ko na to. Maliit yung isa. Okay. Okay guys. Okay. Akala ko tanigi. Hirap siya tanggalin. Hirap siya tanggalin guys. Hirap tanggalin. 30 grams. 30 30 grams na lure redhead. Guys, alam ko masero na. Ito yung maliit kanina. Ito yung malaki. Yes. Okay. Pa rin ang setup natin guys. Yun pa rin. Repair lang yan guys. Sikanahan ko nabili yung Shimano Alivio ko na yan. Itong rod na to sikanahan lang to. Bali na yan oh. Repair na to eh.
Na repair na yan, oh. Sira na tong rod na to, Dudong Noy, eh. Etong ring nya, nasa ano na, laglag na yung ceramic nito kasi nabasag na yung stainless. Ginawa ko, binalutan ko ng Aldrite yung pang ano sa ano, pang epoxy sa evaporator ng refrigerator. Matibay yun, eh. Yung Aldrite ENB, yan ang pinangbalot ko dyan, kaya nagamit ko pa. Nakabili tuloy ako nung hindi, wala pa akong idea. Nakabili tuloy ako ng isang ganito pa, itong Alivio. Kaya pa pala tong remedyohan. Nangigi na to siguro. Fish on na guys. Guys, fish on na naman. Fish on na naman guys. Ano ba to? Taniki o kuan to? Parang barakuda kasi nag-advance. Barakuda yata. Ayun pa rin. Trevally. Trevally pa rin. Bilisan natin guys. Ayun pa rin, Trevally. Kaso lang di siya, mas malaki yung kanina. Ito good size din siya. Katulad nung kasing laki nung nakuli kong una. Bilisan mo. Ayun. Trevally guys. Again, for the third time. Bali na naman guys. Same sit up pa rin guys. Alhamdulillah. Good. Fish. Naye. Only Trevally. Meron yan mamaya. Ito yung pinaka yung malakas ang hangin guys, tapos mag wind net sa yung yung braided line. Pero hindi pa ako nagka wind net dito sa Alivio na to. Magandang kalidad, magandang klase, quality na rad, kahit marami ng repair yan. Ito na repair na yan, kita mo yan, ito guys, yan repair na yan guys, repair din to guys, bali yan ito. Saka makikita ng ganon. Makikita ng ganon? Sikanhan ko na dito na paano tayo? Fish on. Ito, okay. Malaki. Malaki to. Fish on. Okay. Sana. Kidudong na eh. Yun na.
Tangigi o lapis? Lapis? Pero wala. Lapis? Lapis, malaki. Hindi ka na makakawala. Nakawala kanina. Hindi na to. Lapis. Lapis, lapis. Kawala yung kanina eh. Oh. Nang kawala. Tanghali kasi to sila mangangain eh. Tanghali. Tanghali sila nangangain. Kung kailan pa uwi na. Yan guys. Ulam yan guys. Ulam. No release. Hindi natin i-release yan dahil nasaktan na yan eh. I-release mo pa yan. Nasaktan na yan, i-release mo pa. Ulam yan. Aray, aray, aray. House. Pack up guys, pack up. Pack up.